Kalau Mihawk saya nampak lah mungkin 3 bilion 4 bilion. Mihawk. Yes. Ini betul. Ini betul. What's up Mirza Ibrahim? Chapter 1058 Reaction One Piece manga. Episode lepas chapter lepas 1057. Betul tebakan saya punya tekaan. Teori saya itu yang pasal Yamato tidak akan join Straw Hat itu betul-betul jadi. Ini link dia. Klik mana? Semua lah di sekeliling. Saya memang nampak plot yang too good to be true lah, yang Yamato ni akan join Straw Hat. Sebab dia dah ada haki dia dia berdasarkan Oden, and dia terlalu OP lah untuk join pada masa awal Wano tu. Tetapi sekarang nampak boleh join tapi ternyata tidak join juga, sebab dia nak rasai sendiri apa yang Oden punya journey, adventure, pengembaraan Oden tu daripada permulaan di sekeliling Wano sehingga lah ke luar dunia. Dan saya berteori lah, ini firasat sendiri lah. Aku punya kaitan antara Yamato ni ada sangkut paut dengan Pluton, maybe lah. So jangan buang masa. Jom. One Piece satu. New Emperor? Yalah. Luffy. Gangster Gastino. Kata aku udah diselamatkan dengan plot lagi. Cedera habis dah ni. Antara Niji, Ichiji dengan Reiju. Yonji mana? Please take me with you. Bawa aku dengan kamu. Okay. Gangster Gastino. Yeah, you sorry excuse for a captain. The ship follows the log post as it gradually leave one behind. I'm sorry, kenapa? That brand that stun almost killed the entire crew. Hampir membunuh seluruh. Saya suka lah nostalgia, kebersamaan, persahabatan di dalam mereka berkumpul semua ni. Saya suka tu. Interaksi antara Straw Hats. New Emperor, Straw Hat Luffy, Emperor. Time zaman Roger, sebelum dia jadi pirate king, tak ada sistem Yonko, Emperor. Just ada Grad, pirate yang hebat lah. There's a limit to how much stupidity will swallow. Ada limit, ada had untuk setiap kebodohan seseorang, tapi kau punya kebodohan ni tak ada limit dah ni. Dah nampak di sini. Kid punya kapal dengan Law punya kapal submarine. Itu Luffy, typical Luffy. Wah, no one was hurt. Don't be too hard on him. Janganlah. Ini first time Jinbe berinteraksi dengan keseluruhan Straw Hats. Mana janji kanpai itu yang mereka minum-minum, yang celebrate dengan semua sekali. We need to keep him on the tight list, Jinbe. Jinbe, kau first time lah kau rasa dengan Nami punya amarah. Ni lah kau rasa lah. Kurosaki? Careful boss? Nami ada ke Kurosaki? Jinbe bagi tahu? So Nami ada ke Kurosaki? Walaupun ini cuma sekadar tebakan ataupun yang fikirannya, bukan secara fakta, tetapi itu firasat daripada Jinbe yang Nami pun ada ke Kurosaki yang intimidating. Never cross Nami when she's mad. See how tough Sunny is. A drop like that and we only busted a small head on the mast. Frankie shit. Baju Frankie itu Iron Samurai besi. Yalah, ini kehebatan, kekebalan Sunny, Thousand Sunny. Dia boleh mampan tahan ketinggian berapa? 3000 meter ke 2000 meter? Tembok Wano tu. Setakat tu. Kemalah. Bilang, thanks. Looks like we've got new bounties. Kita ada bounty baru. Semua ada bounty baru. Saya nak chopper. Saya pernah predict sebelum ni. Ada kejauh. Prediction saya tu Zoro 2 juta. 2 bilion. Sanji 1.5 billion. Let me see. Robin Chuan, Sanji. Adakah masih ada Vinsmoke? Update bonus for the leaders of the 5,600 man Grand Fleet. Emperor Straw Hat Luffy, the official Grand Fleet di dalam carta organisasi Straw Hat, and his 9 commander, 9 commander, Joso semua commander, dia bukan asing,
Dia dia bukan sekali, tetapi asing, 9 commander, ataupun 7 Grand Fleet Captain tuh. Kalau 9 ni lah, Jinbe semua, Straw Hats ni, Sanji Zoro. Dr. Chopper, dia katakan dia dah makan. I wonder if it's bigger. What the heck? Bro, 1,000 900 Chris. Sikit ni. Wah. Tapi okey lah. 1,000. Dia tanpa Queen yang berharga 1.3 billion. Come on lah. Mesti seorang buat justice lah. Beri keadilan dengan Chopper ni. Mungkin maybe around 500 million boleh lah. Navigator Cat Burger Nami 366 juta billion. Seperti pos Water 9 Enies Lobby punya Luffy bounty. Hundreds of million even at go after someone with this bounty. Aku kalau boleh saya nak cari seseorang yang bahagia dengan seperti diri aku nih dan beri untuk dapatkan bounty harga duit. Nami ini kan mata duitan. Kalau boleh dia serahkan diri dia, nah saya serah dia, ambil bagi duit. Come on. Musician Soul King Brook. Bounty. Previous 200 million, sekarang 383 million. Tinggi daripada Nami sedikit. Yo ho ho. Frankie, are you kidding me? I'm not even on this. Bounty smart dah. Kalau previous 90 juta, ni dah naik 394 juta million. Tapi Sunny punya gambar, dia punya ship. Ini bukan Frankie, ini ship. Dia ada goosebump. Nampak goosebump. Sunny pun ada bounty. Are you kidding? 394 million. Frankie? Ya, marah. God of Sniper. Please no more. Don't get any high. 500 juta. So, previous 200 million. Sebab dia tinggi daripada Frankie kan. So, sekarang 500 million. So, bro, mungkin saya salah, bro. Bukan 200 million, bro. Mungkin dia rendah lah. Dia lebih kurang macam Robin punya bounty. Silap. Kalau betul, kalau salah sih betul kan saya. Archaeologist, Devil Child, Nico Robin. This should cheer you up. Chopper bagi gula kapas. Wow. Hampir billion. Smoothie 120 million smoothie. Dia orang ni single step untuk dapat poneglyph terakhir, red poneglyph, rod poneglyph. So yang satu-satunya yang mampu sekarang, tak, sebab ada Shimotsuki, ada Bapak Oden masih hidup, Sukiyaki, sebab dia pun boleh translate poneglyph dengan man with market. Burn mark, orang yang mempunyai kesan bakar. Okay, 930 million, hampir billion. Tapi iyalah, ini realistik lah. Bounty, Sanji. Well, I'm 1 billion. 1 billion cost 1. Walaupun saya berharap di 1.5 billion, tapi dia masih di bawah. Queen 1.3 billion. King 1.39 gitu. Ke 1.4. Betul kan saya. Dia di bawah Zoro. And screw you to Jinbe. Jinbe pun billion. Hellsbat. Jinbe 1 billion 100 juta. Lebih tinggi daripada Katakuri. Skor Katakuri 1.056. Katakuri. You okay Sanji? Something wrong? Ada satu yang buruk. Nak G5 dah. Kenapa ini macam G5 saya tengok Sanji ni? Ketahin. Oda ni kan dia suka dengan foreshadow untuk suatu benda yang berlaku. So, ada kena mengenal Lunarian. Dia kan ada darah Lunarian. Player Tante Zoro 1.101.100. Forget him. Lupakan dia. Just leave number 4 to this. So, grab. Walaupun sangat jauh lah. Saya predict 2 billion. Sanji 1.5. Jinbe 1.3 billion. Tapi okay lah. So, sekarang yang selepas Luffy, Emperor, Second Commander Zoro,
1100, bukan second commander, first commander lah mungkin, sebab dia right hand kan, Sanjay left hand, walaupun dia nombor 4 Bounty, tapi dia kena betul lah, dia kena realistik lah. Sanjay memang berpotensi akan memang lebih kuat daripada Jinbe, so tak banyak beza antara Zoro dengan Jinbe 1100 billion. Okay, tapi saya terima lah, oke lah, billion juga lah, cantik sih kita dengar, billion. Luffy 3 billion. Fleet Captain Emperor Straw Hat Luffy 3 billion. I said sorry. I'm sorry. Go mad. Let me on already. I'm hungry. Haraheta. Who are you calling number for siapa? Kau mind you turn around this cruise. Like, ya betul. Untuk peminat Sanji dengan Zoro, please lah, kena realistik lah. Zoro memang akan tetap second in command, bukan second in command. Orang kanan Luffy, kalau selepas Luffy, suara dia yang akan didengar, walaupun yang paling realistik untuk didengar adalah suara Nami, Usopp dengan Sanji. Saya lebih suka lah, saya terngiang-ngiang dengan nostalgia lama-lama. Bila last time kita dapat pergumpulan antara Straw Hats? Bang Azad, sebelum Deras Rosa. Itu pun ada ada law. Bagi ke ni? Did you see that? Ente Bluff Island, New World. Dia North Island ke South Island? South. Of course. He's the rebel. Dia yang sebenar. The World Greatest Swordsman. Ada boti. Coklat sekali. Sangat banyak. I thought it was all over. Kena baca apa? Kena baca pelan-pelan. Cross Guild was supposed to be under me and Hawkeye. So tell me, why are you considered the boss bagi former Wallace Crocodile? Saya salah baca ni. Ke mana dulu ni? So saya ternampak panel yang first paling top atas pasu kiri yang ada crocodile. So saya salah baca. Saya sampai nampak yang first ayat crocodile tu yang pasal bagi boss. So saya akan undur sikit bawah. When they ban the Wallace and all those naval ships show up, we should known Chairman Buggy had something up his sleeve. Kita ini followers dia lah, pemikiran underling Buggy ni. Dia memang nampak, Buggy ni memang nampak yang sistem wallet ni akan dibubarkan dan dia ada sesuatu plan untuk masa depan. Hold on, please. I'll do anything. I'll even lick you boots clean. Just let me live. Emperor, the bombastic clown. Biarkan aku hidup. Aku sanggup jilat kaki sampai, jilat kasut sampai bersih. So tell me. Dan memang ada Crocodile dengan Mihawk sama-sama naik. Yang previous yang kita dapat hint daripada Cross Guild ni, mereka membuat bounty tapi untuk Marine. So Marine pun jadi target untuk bounty hunter. Apa kata Bagi? I can't do anything about it, but apologize. It really isn't a big deal or anything. Ini bukan sesuatu yang besar pun, walaupun aku mengaku sebagai bos. Nampak dikerjakan drug oleh Mihawk dan Crocodile. You probably the only reason in history to become an emperor after crying for mercy. Having you die here wouldn't even begin to make up for this. Kalau engkau mati pun tak boleh buat apa-apa. Engkau lah dalam sejarah seseorang yang menjadi emperor Yonko, tetapi melalui belas kasihan. Ni melebihi daripada insulting, yang sesuatu yang mencerca lah. I can't find the words for it. Aku tak boleh berkata apa-apa. Please pay me. Kesiankan saya. Don't make unreasonable request. Jangan buat sesuatu yang, jangan minta sesuatu yang tak boleh dibagi lah permintaan. Oh boss, former Baroque Works, Mr. 3, Crocodile Underling, Galdino. It's so nostalgic to be serving you. Oh, bos, selamat itu. Bos, selamat jumpa. Please kasih Galdino. How could you turn on me? Beraninya kau berpaling dari aku. I don't recall even joining your group officially Buffon. So, iyalah. Sebab sebelum ni, time di Alabasta, Baroque Works, Mr. 3, dengan Crocodile, dengan Robin, dengan Mr. 1. Mr. 1, mana? Mr. 1. Mr. 1. Dengan Bon Clay. Sama! Since the chairman are gonna, what are we meant to do? Okay, chairman ni bagi. Follow Crocodile Natural. Ni pun ada Lion, ada Shishi, and Alvida.
It's a Mr. One, yes. Usual out there. So saya berfikiran macam mana mereka mengatasi commander previous Whitebeard seperti Marco Jozu. Yang lain, kapten-kapten sepakat dengan Whitebeard Pirates. Macam mana mereka atasi itu cross guild ni. Kalau Mihawk saya nampak lah. Mungkin Mihawk ni betul-betul dah attach gabungan agreement dengan Crocodile. Itu yang membuatkan mereka naik Gloom Island. Oh, ini previous flashback. Koha, I hear you've lost. You wallet picks. Hawkeye, what do you want? Crocodile. Oh, so Crocodile memang dah awal jumpa dekat Mihawk. Ni pun kat luar. Kat dan transponders. So, saya nampak ada babun. Tentera babun ni akan bergabung dengan Cross Guild ke apa. Sebab mereka pun boleh menjadi askar yang lebih function daripada Marine punya Genin, bukan Genin. Yang private lah. Marines keep swarming the island. It's a nuisance, but I suppose I'll just have to relocate. Dia mementingkan dia punya wine dengan dia punya buku. Saya nak tahu juga asal-usul Mihawk ni sebab mata dia sama dengan Im sama. Adakah mereka ni ada bangsa sendiri daripada Void Century? This just shows that it would be a beneficial for us to team up. Okay, so yang plan ni adalah Crocodile. The Navy wouldn't take an organization headed by the two of us likely. After all, they used to refer to you as Marine Hunter. Yeah, sebab dia bertindak sebagai hunter untuk pihak Marine. You and I the same. We don't trust anyone. Kau dan aku sama. Kita tak percaya siapa. Mihawk ni pun dia mempunyai presence yang sama level dengan Yonko. Bukan presence ya, dia mempunyai kekuatan yang on par dengan Yonko. Tetapi dia kurang organisasi sebab dia bertindak solo. Captain Buggy, where are you going? There's no reason to sweat over these Marines, right? Kenapa ke berpulau? Tak ada alasan yang kukuh kenapa ke berpulau dengan pihak Marine. Damn it, I was about to make a break for it. Aku baru nak larikan diri. Siapa ni? Underling kenapa macam King? Macam King lah dia punya appearance. Take a look, their warship are already under attack. Okay. Mereka punya warship kapal perang. Ini mesti flashback daripada time Marine nak tangkap Buggy. Mesti ada Crocodile dengan Mihawk dah intercept serangan daripada Marine. Their warship are what? They keep sinking one after another. Yeah, what kind of hero is bad? Hero apa di sebalik ni? Iyalah Crocodile dengan Mihawk. It's Crocodile Mr. One dengan siapa ni? Siluet satu yang dekat atas Mihawk. Tak juga. Tak berapa jelas lah. I guess the rumors about him working under achievement Buggy are true. So makin menjadi reality lah andaian daripada orang bawahan Buggy ni yang rumor tentang Crocodile bekerja sama dengan Buggy ni sama ni betul-betul terjadilah, tetapi kenyataannya tak. Talk about inspiring loyalty. He's risking himself just to save us from this. Semata-mata nak selamatkan kita, dia korbankan diri. That's our Buggy. Oh, Crocodile here. Huh? Dia pun terkejut. Holy crap. He must be here because of all that cash I owe him. Ni mesti gara-gara hutang saya. I'm broke. What should I do? This is even worse than the Marine. Ini lebih teruk daripada Marine. Still, you still here, knowing you. I figured you'd have bolted by now. It's not wrong. Dia tak salah. I know business at Buggy delivery might look all hunky-dory, but the truth is we've got so many mouths to feed. Banyak mulut nak dibagi makan, pasal itulah duit, bla bla bla. And all the giants who our top earners just quit. So Giant pun Elbaf ada kaitan connection dengan Buggy. Khairuddin je lah commander untuk Luffy. Tapi tak sangkut paut dengan keseluruhan Elbaf. So di sini Giant maksudnya ni Khairuddin ataupun keseluruhan Elbaf. If you don't have any scratch on hand, I can always sell you into slavery. Aku boleh jual engkau. Aku boleh bisnes perhambaan. Dia itu tawaran Buggy lah dengan Crocodile untuk cover dia punya hutang. Don't say stuff like that. We all prison buddies. Kita kan kawan lama. Kita kan teman
sepenjaraan. I already did you a solid by agreeing to lend to you. If you can pay me back now, you will take full responsibility. Kau akan take full responsibility lah, tanggung jawab sepenuhnya. I am about to form my own company and I need the capital. Dia perlukan kepala. Bagi ini dijadikan kambing hitam. So, kalau krokodil dijadikan emperor, si Hawkeye itu akan menjadi target yang jelas. Siapa kepala ini? Kalau bagi dijadikan kepala untuk emperor ini senang. Kalau ada apa-apa pun boleh bargain kepala bagi dengan world government. So, kalau di antara krokodil ataupun Hawkeye jadi emperor, mesti akan berebut, iyalah, title tuh mesti akan lebih susah lah. Then why you not let me join? You could acquire my company to have start yours. It may not be much, but you'll get a form of wallet saving. Sambil bingung-bingung, they offer diri dah. I'll walk twice as hard to pay off my debt. It's always good to be flashy and get the word out with bank. Ini di dalam monolog dia lah pikiran dah. We've got all sorts of people that can help with that. Advertising, experts, printers, couriers, you can work us to the bone. Ada bisnes pemasaran, printing, courier yang burung tuh, burung percetakan. And these flyers, the flyer you had them send out, right? Cross Guild, you should stand out, Mr. President. It's not what it's look like. I didn't mean for this to happen. So, belum apa-apa lagi dah disebarkan desain dari Cross Guild tuh, si Crocodile Land Reclamation. So, menampakkan yalah, ini untuk safety, untuk bagi juga lah. Walaupun Crocodile ni rupanya dia plan awal-awal antara dia dengan Mihawk jadi presiden, tapi dia okay je. Walaupun dia menahan amarah sih. If it wasn't deliberate, then explain. It wasn't me, I swear. My employees just love me too damn much. I was as surprised as anyone when I saw it. Dia pun terkejut juga, cay. Hey, what's with the flyer? I couldn't stop myself from giving you the top billing, boss. So, orang bawahan dia lah yang buat dalang semuanya. We've already sent it out to every corner of the world. So, kambing hitam. Woo! This buggy character, in addition to being a mastermind of the mass escape from Impeldan, so dia sampai dekat Sakazuki. So, dia iakan dia lah. Sebab dia tak tahu karakter sebenar. Bagi ni, siapa? Dia yang plan, kononnya, escape daripada Impel Down, Cross Guild, betul-betul Marine, world government ni memang target betul-betul bagilah. Who was also a member of the Pirate King crew. Ya, itu betul. That's how he formed a close bond with one of the Emperor's red hair. Ya, dia pun ada connection dengan previous Pirate King, dengan juga Swan brother Shanks. And now reports confirm that Crocodile come to his aid at empty Black Island. So, dalam pemikiran Marine ni seperti Crocodile yang memohon bantuan. So, seperti yang betul-betul ada kuasa lah bagi ni. Yalah, ambil lah. Out of tapping division have also verified that Crocodile and Mihawk met contact. The new Marine hunting movement has already gotten financial backing from a number of shady organizations. So, memang betul-betul Marine pun dah menjadi buruan. When you factor in all the rebellions we're already dealing with, the Cross Guild is undoubtedly the massive threat. What bonds us away is swing for this three. Oh, ada bonte daripada ketiga-tiga. Sebab ialah Cross Guild ni organisasi yang tak boleh dipandang rendah lah. Mungkin sudah kejatuhan Yonko, dua organisasi besar, Big Mom dengan Kaido. So yang stand out sekarang ni Cross Guild lah. With everything in mind, the former warlord. Kenapa? Nak dekat 2 bilion, 1.965 juta, 1 bilion 900 juta, 65. So, terlalu jauh gap. Secara realistik, Crocodile dia fight sampai siapa je kalau dekat beban dengan Straw Hats. Kalau dia fight lah, mungkin Chopper dah boleh, Usopp dah boleh, Nami dah boleh kalahkan. Nami pun susah dan nak kalahkan sebab ada Zeus. Soul King Brook mungkin ada fight sikit. Walaupun pada akhirnya Brook akan kalah. Frankie pun ada fight. Dengan Robin saya tak nampak Crocodile menang. Bukan saya nak rendahkan dia, ini relatif. Sanji, dia dimakan oleh Sanji. Jinbe dimakan oleh Jinbe. Zoro apa lagi? Luffy. Tapi bounty dia lebih besar. Kalau nak katakan ancaman tu sama je. Sebab Emperor kan, antara Straw Hats dengan Cross Guild.
Rose Guild ni mungkin berbahaya sebab mereka pun memburu Marine, mungkin sebab itu. Tetapi previous dia punya bounty yang last kita nampak 80 juta aja. 80 juta. Ini naik lebih banyak berapa dah? 10 kali ganda kah? Bukan 10 kali ganda lah. Tapi mind blowing lah. Saya bukan tak puas hati, saya puas hati. Tapi ini macam memandang rendah capability Straw Hats punya commander lah. Dari Sanji, Jinbe, dan Zoro. Come on. Kalau Mihawk saya nampak lah mungkin 3 bilion, 4 bilion. Mihawk. Yes! Ini betul. Ini betul. 3 bilion 590 juta. Dia lebih besar daripada Luffy. So selepas Shanks 4 bilion. Memang ini betul. Dia first bounty untuk Mihawk 3.5 bilion. Lebih besar daripada Luffy. Ya, yeah, ini betul lah. So kalau bagi punya bounty berapa? His fellow former warlord Hawkeye Mihawk greater sword skill than their. Okay. Ini kenyataan yang berat daripada Marine. Sebab dia punya kenyataan, dia punya skill pedang lebih hebat daripada Emperor Red Hair Shanks. Saya bukan tak menjatuhkan Mihawk, tapi ada sesuatu yang tak kenal lah. Mungkin mereka on par. Mungkin Mihawk Shanks tak full power sebab dia kena flashback lah antara Mihawk dengan Shanks ni, pertarungan mereka ni. And for Buggy the Bombastic Clown, considering his the formidable pedigree and the fact that he got these two yield to his authority. Bagi berapa? 3 bilion 189 juta. Walaupun dia presiden untuk Rose Guild, tapi itu adalah memang betul lah. Tapi dia maksimum bagi 100 million lah. Bukan saya nak rendahkan bagi sama, tapi dengan Chopper pun tak lepas. Bagi, we've given him a bounty of 3 billion 189, making him one of the two newly recognized emperor along with the Straw Hat. The world government consider him an extremely dangerous endeavor. Dia lebih mahal, lebih tinggi bounty daripada Emperor Luffy. Luffy and Law and Kid. 10 per 10 chapter disebabkan kita dapat bounty daripada Mihawk and keseluruhan asal-usul Cross Guild. So an Emperor, you've certainly made a name for yourself, clown. I'm sorry, let me lick you, biarkan aku menjilat sampai bersih, sebersihnya. Diam, nasi dah jadi bubur lah. Itu pun yang Mihawk kata. All things considered, we should take a different angle here. Having him take all the hit as a figurehead may not be the worst idea. I, for one, have no interest in the title of Emperor so long as I'm able to live in peace. Nampak? Ini matang. Daripada ayat Mihawk ni, dia memang berkebolehan untuk mempunyai title Emperor tu sejak sekian lama. Sebab yang penting dia hidup dengan aman. Seriously, let him have the target on his back. We can always dispose of him in the need areas. Yalah, macam yang saya kata tadi. Benar, kata Mihawk. Listen up, you bastard. We from the Cross Guild to prepare for the new age. Let me introduce you to our new executive. Executive tu apa? Kia, it's crocodile. Jangan bagi is crying. Menangis pun, itu pun boleh disalah arti. What's gonna happen to me? Apa yang dijadikan aku? Comment. We move to tears to Captain. Mihawk sama! Crocodile sama! Executive. Kamu bakal. Sudah satu-satu lagi kita dapat 20 per 10 chapter. Ini kali Revolution Army. So Sabo ditangkap ataupun terlepas. Dia menjadi target sebab dia telah disabitkan dengan kesalahan membunuh Neville Tari Cobra. There is no need to brood. Well, at least we've known Sabo is safe. Yeah, I'm glad everyone okay. Yeah, okay. Sabo okay. Safe, selamat. Tapi dia kat mana? Saya nak bounty Dragon di-reveal sekarang. Nothing can stand this miracle. How? Ivan. Semua commander. Sabo kat mana?
I'll never forgive that naughty Sabo boy for making us steal like that. It means they have supposedly happened after we split up, but I still believe in him. Aku pun masih percaya. So, tak ada traitor ke di kalangan revolution? That's exactly what I was thinking. You always beat me to the punch. Quiet down, guys. You're so annoying. Dragon, son, I'm glad he's okay, but if he truly did murder King Cobra, I won't forgive him, no matter what his reason were. Kalau ikut daripada sejarah Sabo, memang dia tak akan bunuh lah. Tapi, tak tahulah. Wallahu a'lam. Kuma betul kan ni? Ni Kuma yang betul kan? Kuma, tell me what exactly did you see? I am used to command, master. So, dia bukan Bartolomeo. Dia masih di-set, diprogram oleh Vegapunk. Prep. We're picking up a call to Kamabaka Kingdom. Listen in and record. It could be the Flame Emperor. Yes, sir. Okay. Mereka memintas panggilan daripada Kamabaka. Macam mana mereka boleh memintas ya? Dia pakai daripada mesin Enigma juga ke? Yang macam World War II punya style. Kamu tahu mesin Enigma yang boleh meminta saluran. Everyone, countdown. Hello, this is Scholar. It's me, Sabo. Okay. Break next week. We'll find out the truth. We start dengan Cabo Patch. Caesar akan team up dengan Jerma. So, dia punya plan untuk Giant tu masih ada plan. So, kalau disempurnakan oleh Jerma mungkin boleh lah buat army yang boleh menggugat. Katakuri dikalahkan oleh Plot. Yang first nostalgia, dia nampakkan kemesraan di antara Straw Hats selama sekian lama, berapa tahun last. Daripada Dressrosa, Zo ke Wano, berapa tahun dah? 6 tahun, 5 tahun. Dressrosa 2013 ke 2014. Dana hampir 10 tahun interaksi antara Straw Hats. Walaupun rendah mereka punya bounty total daripada Cross Guild, tapi Mihawk saya oke. Yang saya tak puas hati bagi punya bounty dengan Crocodile. Saya tak puas hati lah. Bukan nak merendahkan Crocodile ataupun peminat dia, tapi kena realistik lah. Cross Guild ni ditubuhkan oleh Crocodile bagi menjadi chairman adalah langkah yang diterima oleh Mihawk dan Crocodile. Sebab kalau ada apa-apa masalah, mereka boleh menggunakan kepala bagi untuk dijadikan sebagai tebusan. Zoro 1.100 billion, kedua 1000 lebih tinggi daripada Jembe yang sama. And Sanji nomor 4, and nomor 5 Robin. Yes, my waifu. So, penceritaannya untuk chapter kali ini 20/10. Flashback yang kita perlukan untuk Cross Guild ni dan pemikiran war government. Mereka pandang serius Cross Guild. And then Sabo punya kisah ni lah yang kita nak tahu betul-betul. Kalau ada apa-apa thoughts, share. Mirzadi Ibrahim. Follow page saya dekat Facebook, page Mirzadi Ibrahim. Twitter saya Mirzadi Ibrahim. Kalau ada apa-apa nak komen, bagi saya komen. Sebab saya membuat video juga untuk review dan juga untuk musik video untuk apa-apa jenis anime. Termasuk yang latest sekarang, saya layan Kingdom. Layan juga Kingdom. Subscribe guys. Check out.